नमस्कार बंधुरा आज के बानाबो ब्रकली डाल। तार जन्य देखुन ब्रकली छोटो छोटो करे केटे धुए निएछि और निएछि किछुटा गाजर कुचि और मटरशुटी। खूबई सहज एक रेसिपि। एखाने निएछि टमेटो कुचि। चलुन ताहले शुरू करी। ब्रकली डाल बानानोर जन्य प्रथमे देखुन आमी मुग डाल और मसुर डाल कड़ाइए एकटू गरम करे हालका आँचे भेजे निচ্ছি। तार आगे यदि कोनो बंधु आमार चैनेले नतून हये थाकेन चैनलटी सबस्क्राइब करे बेल आइकन हले सेट करे दिन सबार प्रथमेई आमार एई रेसिपि पेते। खूब बेशी जाल देवा जाबे ना, पुड़े जाबे डालटा, एजन्य हालका आँचे एकटू गरम करे निচ্ছি। जखन एर एकटू फ्लेभारटा पाल्टे जाबे तखनई नामिये नेब। नामिये परिष्कार जले 2 থেকে 3 বার धुए नेब। धुए प्रेसार कुकारेर मध्य 2 থেকে 3টে सीटी दिए दिले डालटा भालोभाबे सेদ্ধ हये जाबे। खाली लवण जल दिए डालटा आमी सेদ্ধ करे नेब। तो देखुन बंधुरा डालटा भाजा हये गेछे। एटा एखन आमी नामिये प्रेसार कुकारेर मध्य सेদ্ধ करे नेब। और एदिके देखुन आरेकटा ग्यास धरिये आमी कड़ाई बसिए दिएछि। कड़ाई गरम हये गेछे। परिमाण मतो दिए दिलाम सादा तेल। आमी एखाने सादा तेल दिচ্ছি, आपनारा पारले सरषेर तेलও दिते पारेन। सादा तेल भालोभाबे गरम हये गेलेই आमी एखाने देखुन दिए देब फोड़ने तेजपाता और 5 फोड़न। भालोभाबे फोड़न एकटू भेजे नेब। भाजा हये गेछे। एखन ब्रकली मटरशुटी और गाजर कुचि देखुन तेलेर मध्य दिए दिচ্ছি आमी पेঁয়াজ बाटा, आदा जिरे काँचा लंका बाटा कम परिमाणे दिएछि। आपनारा यदि एर थेकेও बेशी दिते चान ताहले ब्रकली मटरशुटी टमेटो और गाजर कुचि एकटू बाड़िए देবেন। दिए दिलाम स्वाद मतो लवण। भालोभाबे मिशिए एकटू भेजे निচ্ছি। এখন আমি দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিচ্ছি। শুকনো হয়ে গেছে সামান্য পরিমাণে। মশলার বাটিটা ধুয়ে একটু জল দিয়ে দিলাম। আবারও দেখুন ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিচ্ছি। টমেটো কুচি নিয়েছিলাম সামান্য পরিমাণে, টমেটো কুচি দিয়ে দিলাম। এখন দিচ্ছি আমি লাল লঙ্কার গুঁড়ো সামান্য পরিমাণে। ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এই দেখুন এখন আমি 10 থেকে 15 সেকেন্ড ঢাকা দিয়ে দেব। তাহলে ব্রকলি গাজর মটরশুঁটি ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। দেখুন ঢাকা তুলে নিয়েছি, নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। দেখুন জল একদম নাই, শুকিয়ে গেছে। সবজিগুলো ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে একটু রান্না করে নেব। রান্না করা হয়ে গেলেই আগে থেকে যে আমি ডাল সেদ্ধ করে রেখেছি সেই ডালটা এর মধ্যে ঢেলে দেব। তো দেখুন বন্ধুরা এখন আমি আগে থেকে ডাল সেদ্ধ করে রেখেছিলাম, কিছুই দিনা খালি লবণ দিয়েছিলাম। ডালটা ঢেলে নিয়েছি। আর এই দেখুন ডালটা কিন্তু অনেকটাই ঘন আছে। নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন সামান্য পরিমাণে আবারও কিন্তু জল দিয়ে দিচ্ছি একটু, তাহলে ডালটা একটু পাতলা পাতলা হবে। রুটি বা গরম ভাতের সাথে খেতে অসাধারণ হয়। তো দেখুন নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নেব। তাহলেই তৈরি হয়ে গেল খুব সহজেই ব্রকলি দিয়ে ডাল রেসিপি। তো আজকের এই রেসিপি আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। দেখুন বন্ধুরা ভালোভাবে ফুটে গেছে। পুরো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ। ফিরে আসবো আবারও পরের ভিডিওতে।